Tokom boravka u Kavosu, na samom jugu Krfa, odlučili smo se da napravimo mali izlet i da najpre obiđemo Kirkiru, glavni i najveći grad na ostrvu. Sa severne strane grada, sa obale vidi se Ostrvce Vido, na kome je bila smeštena bolnica za srpske vojnike koji su došli na Krf posle prebega preko Albanije. Veliki broj srpskih ratnika je sahranjen u moru kraj samog ostrva u plavoj grobnici. Kirkira je zapravo naziv ostrva i grada na grčkom jeziku, a koji mi zovemo Krf. Značenje reči se odnosi na greben pun vrhova. U drevnoj vladarskoj palati nalazi se muzej azijske umetnosti, dok najveću znamenitost grada i veliku turističku atrakciju predstavlja staro venecijansko utvrđenje na istočnoj strani grada. Tvrđava datira iz 6. veka nove ere, ali je posebno razvijena u periodu Vizantije i kasnije vlasti Mlečana. Odolela je velikim opsadama Osmanlija, najpre 2 puta u 16. veku i poslednju opsadu početkom 18. veka 1716. godine. Stari grad je izgrađen pod jakim uticajem Venecije sa primesama francuske i engleske kulture. U spletu uskih gradskih ulica smeštena je i srpska kuća, muzej posvećen stradanju i spašavanju srpske vojske na Krfu tokom Prvog svetskog rata. Veliku znamenitost grada predstavlja pravoslavna crkva Svetog Spiridona iz 16. veka, kao i maleni manastir Vlahernon u blizini gradskog aerodroma. Nakon obilaska glavnog grada, nastavili smo na severozapad, kopnenim putem do područja mesta Paleokastrica. To područje poznato je po izraženim stenovitim obalama i oštrim usecima u kojima se mestimično smeštene prelepe peščane plaže. Prilazi su ponegde jako nezgodni, sa putevima jakog nagiba i male širine, bez mogućnosti kolskog mimoilaženja. Nakon obilaska nekoliko uvala, smeštaj smo našli u jednom maslinjaku na prilazu plažici Rovinija. Nakon doručka, ujutru smo se uputili ka plaži gde smo bili prvi gosti. Pokvarim kadar, Čekaj. Plaža se tokom dana napunila, a mi smo krenuli dalje ka obližnjoj Paleokastrici, poznatom turističkom odretištu. Na vrhu jednog stenovitog uzvišenja nalazi se manastir Paleokastrica, po kome i turističko nasilje dobilo naziv. Manastir je osnovan početkom 13. veka i posvećen je Bogorodici Mariji, dok su današnje monaške ćelije i dvorište izgrađeni u 18. veku. Manastir čuva bogatu zbirku vizantijskih ikona, svetih knjiga, odeždi i svetih relikvija koji su delom izloženi u manastirskom muzeju.
Sa brojnih terasa i vidikovaca iznad manastira pružuju se fantastične vizure na prelepe uvale po kojima je ovo područje čuveno kao jedno od obeležja celog ostrva. Nekoliko dana nakon izleta do Paleokastrice napustili smo ostrvo i od Igumenice krenuli putem pored mora na jug, najpre ka mestu Sivota do poznate plaže Bela Vraka, a zatim i do Parge, mestašca slikovite arhitekture. Za smeštaj i dvodnevni boravak odabrali smo plažu Agio Giannakis, 10 km južno od Parge, gde smo imali i sjajno mesto i fino društvo za boravak. Uveče smo zatekli i nezvanog gosta, jednu malu lisicu koja je tokom noći razbacala papuče i obuću u celom komšiluku. Naše sledeće odredište na putu bila je Kalambaka, mesto pored kojeg se nalaze meteori, kompleks pravoslavnih manastira izgrađenih na stenama u vidu visokih stubova fascinantnih oblika. Manastiri su građeni od sredine 14. veka kao utočište monaha od pljačkaša i turske najezde. Smatra se da su prvi monasi živjeli u šupljinama ovih stena još u 11. veku. Manastiri su građeni sa namerno otežanim pristupom kao prirodnom zaštitom. Visoke stene su sastavljene od smese peščara i konglomerata, formirane pre 60 miliona godina, a oblikovane zemljotresima i dejstvom praistorijskog mora. Danas je na meteorima aktivno 6 manastira, 4 muška i 2 ženska. Mi smo obišli manastir Varlam, drugi po veličini sagrađen sredinom 16. veka. Crkva, posvećena svim svetim, izgrađena je u svetogorskom tipu, krst u kvadratu sa kupolama i horovima. Od manastira Varlam krenuli smo šumskom stazom peške ka manastiru Veliki Meteor. Dovedi, Vero, dovedi, Vejo. Kornjače? Ja, dve, evo i ovde. A. Najveći i najposećeniji manastir je Veliki Meteor ili Preobraženski manastir. U njemu se nalazi muzej za turiste. Nakon obilaska Meteora produžili smo dalje ka regiji Soluna da bi našli smeštaj u Leptokariji, jednom od omiljenih letovališta naših turista. Mestili smo se na dugačkoj gradskoj plaži, izolovani velikim turističkim kompleksom grčke vojske. Nakon Leptokarije ušli smo u Solunski zaliv i smestili se na samom kraju zaliva u mestu Agija Trijada. Odmah po dolasku upoznali smo Lubena i njegovu suprugu i Sofije, sa kojima smo se družili 2 dana. Oni su bili na kraju letovanja, zbog čega se Luben sve vreme vajkao,
Sve ima svoj kraj, samo salama ima dva kraja. A za naš kraj letovanja mi smo pronašli pravu poslasticu, plažu kraj mesta Epanomi i park prirode Cairi, koji se nalazi na oko 40 km od Soluna. Park Ciari je zapravo veliki, 3-4 km dug, trougani peščani sprud kojim se jednim svojim krakom zariva duboko u more, gde je pogled na more maltene u krug 360 stepeni. Bili smo na mestu gde tako reći nema ničeg, osim peska, mora i neba. Nakon 2 dana u pustinskom ambijentu, konačno smo krenuli nazad ka Srbiji. Još jednom smo obišli Solun, uživali na njegovim ulicama u posebnoj atmosferi grada, te nakon ručka krenuli na Dojransko jezero. Imali smo nameru tu da noćimo, ali pošto smo stigli prilično rano, rešili smo da ipak produžimo dalje i da tokom večeri prođemo tranzit kroz Makedoniju. U Vranje smo stigli na večeru i noćenje, da bi rano ujutru već bili na kvantašu u Leskovcu kako bi proverili kako je rodila paprika. Po dolasku u Beograd odmah smo se uverili da nije loše.